কাল বৈশাখী ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল কমলাসাগর বিধানসভার লেম্বুতলী, চাম্পামুড়া সহ বিভিন্ন এলাকায়। বাড়িঘর, দোকানপাট সহ রাবার বাগান ঝড়ের তাণ্ডবে ভূপাতিত হয়। রবিবার সকালে কাল বৈশাখীর এই ধ্বংসলীলায় মানুষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। সোমবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী ছুটে যান লেম্বুতলী এলাকায়। কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি এবং তাদের কাছ থেকে সমস্যার কথা জানতে চান। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি জানিয়েছেন, কাল বৈশাখী ঝড়ের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে অবশ্যই সরকারি সাহায্য প্রদান করা হবে। नेचुरल कैलामिटीज हुआ, मैंने कल न्यूज़पेपर में मैंने देखा। मैं साउथ में था, बात सवेरे मैंने ट्यूशन ले आना, आगे जितना मैंने देखा टीवी में इससे ज़्यादा ही देख रहा हूँ। पूरा बहुत सारे घर यहाँ नहीं है, कई तरह में बहुत सारे जगह जो देखा है और मैंने आधिकारिक लोगों को भी बताया, ये लोग भी अपना काम कर ही रहा है। मैंने बताया ना हो सकता है असेसमेंट करके इसको सहायता करें। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है उसमें से जरूर करेंगे। और देखिए, इसमें तो किसी का हाथ नहीं है, ये हुआ है, आप क्या कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग तो गवर्नमेंट के तरफ से तो जरूर करेंगे, लेकिन बाकी सबका सहायता चाहिए। इसमें सब मिलकर हम लोग के पास रहना चाहिए। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লেম্বুতলীতে সফর সঙ্গী ছিলেন কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী, টিআইডিসি চেয়ারম্যান নবাদল বণিক সহ মহকুমার প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। ব্যুরো রিপোর্ট, জ্যাম 24 নিউজ।